الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النور المبين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم وصحبهم أجمعين. أما بعد، فإن يوم عاشوراء يوم شرفه الله، عظمه الله سبحانه وتعالى، ولشرف ذلك اليوم كانت فيه كثير من الأمور المهمة في الدين. فإن يوم عاشوراء يوم نجى الله فيه سيدنا موسى وبني إسرائيل من فرعون، فكان ليوم عاشوراء الفرح والسرور بنجاة سيدنا موسى لهذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم عندما دخل المدينة المنورة، فرأى أهل الكتاب يصومون يوم عاشوراء، فسألهم عن ذلك فقالوا يوم نجى الله فيه موسى وأهلك عدوه فرعون، فنحن نصوم فرحة بذلك. فصامه النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه. صام النبي محمد صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء، فقال لهم أنا أحق بأخي موسى منكم، فصامه وأمر بصيامه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نعم، فلهذا قال صلى الله عليه وسلم صوموا يوم عاشوراء، لأنه قد كان مفروضا صيام يوم عاشوراء، ونسخت فرضية صيام يوم عاشوراء بفرضية رمضان، فبقيت سنة صيام عاشوراء في الندب. لهذا ندب لنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم صيام يوم عاشوراء. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh anbiya, mursalin beserta seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya. Hari Asyura adalah hari yang dimuliakan dan diagungkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak sekali kejadian-kejadian besar, kejadian-kejadian penting yang berkaitan dengan agama yang dulu terjadi pada bertepatan dengan hari Asyura. Misalnya diselamatkannya Nabi Musa dan juga Bani Israel dari kejaran Fir'aun. Kita bergembira menyambut Asyura diantaranya adalah sebagai bentuk ekspresi kegembiraan atas keselamatan Nabi Musa dan pengikutnya dari kezaliman Fir'aun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hijrah ke Madinah, beliau mendapati orang-orang Yahudi itu berpuasa di hari Asyura. Akhirnya ditanya, kenapa kalian puasa di hari Asyura? Emangnya ada apa? Orang-orang Yahudi itu menjawab, iya, kami berpuasa sebagai ekspresi syukur, kegembiraan atas diselamatkannya Nabi Musa. Akhirnya Nabi mengatakan, oh kalau memang begitu, yang lebih layak, lebih berhak untuk bergembira atas selamatnya Nabi Musa itu kita umat Islam. Akhirnya Nabi berpuasa di hari Asyura dan memerintahkan umatnya untuk berpuasa di hari Asyura. Puasa Asyura dulu di awal-awal Islam ini hukumnya wajib, tapi kemudian dihapus kewajibannya diganti dengan puasa Ramadan. Yang dihapus kewajibannya tapi tetap dianjurkan puasa Asyura, karena itu puasa Asyura hukumnya sunnah. وقد كان السلف الصالح يفضلون الثلاث العشرات، العشر الأخيرة من رمضان لأن فيها ليلة القدر، والعشر الأولى من ذي الحجة الحرام لأن فيها يوم عرفة ويوم النحر ويوم التروية، والعشر الأولى من المحرم لأن فيها يوم عاشوراء. وأفضل الشهور للصوم بعد رمضان هو شهر المحرم الحرام، فلهذا قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم يوما
يطلب فضله كصومه ليوم عاشوراء وما رأيته يصوم في شهر يطلب فضله كصيامه في الشهر المحرم والشهر المحرم هو أحد الأشهر الحرم الأربعة الذي فضلها الله سبحانه وتعالى على سائر شهور العام ذو القعدة وذو القعدة وذو الحجة والمحرم والرابع رجب. هذا الذي قال فيها الله سبحانه وتعالى فلا تظلموا فيهن أنفسكم أي احرصوا على الطاعات فإن ثوابها يضاعف وانتبهوا من المعاصي فإن مضاعفتها في الأوقات الفاضلة كذلك. والسعيد من أسعده الله ووفقه لطاعة في زمان فاضل وفي يوم فاضل محبوب عند الله سبحانه وتعالى. والشقي من خذله الله بوقوع ما يسخط الله في وقت من أوقات الفضيلة ومن هذه الأوقات الفاضلة يوم عاشوراء فأمرنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم بصيامه وقال لما قيل له صلى الله عليه وسلم إن اليهود يصومون عاشوراء والنبي محمد صلى الله عليه وسلم ما يحب يتشبه باليهود فقال صلى الله عليه وسلم خالفوا اليهود صوموا عاشوراء وصوموا يوما قبله ويوما بعده. فلهذا يسن صيام يوم تاسوعة قبل عاشوراء ويسن صيام يوم بعد عاشوراء. هكذا سن لنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم لاحتياط عاشوراء ويقول صلى الله عليه وآله وسلم صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله يكفر ذنوب السنة الماضية. قال العلماء أن في يوم عرفة يكفر ذنوب سنتين الماضية والآتية وعاشوراء يكفر ذنوب السنة الماضية. فقال بعض العلماء أن يوم عاشوراء يوم موسوي نجى الله يوم ويوم عرفة يوم محمدي فزاد بالفضل لأن كل من انتسب لمحمد فهو أفضل ممن انتسب لغيره من الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Para salaf itu mengagungkan 10 hari. Jadi ada 10 hari, jumlahnya ada 3, itu diistimewakan oleh salaf. Yang pertama adalah 10 hari terakhir bulan Ramadan. Diistimewakan karena di dalamnya terdapat Lailatul Qadar. Kemudian 10 hari pertama bulan Dzulhijjah karena di dalamnya terdapat hari Arafah. Dan 10 hari pertama bulan Muharram karena di dalamnya terdapat hari Asyura yaitu tanggal 10 Muharram. Bulan yang paling afdol dibuat puasa setelah Ramadan adalah bulan Muharram. Karena itu Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan tidak pernah aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semangat berpuasa di selain Ramadan mengalahkan semangat beliau di bulan Muharram. Dan bulan Muharram ini termasuk salah satu dari bulan mulia yang jumlahnya ada 4 yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. 4 bulan Muharram ini diistimewakan karena ada beberapa keistimewaan di dalamnya. Di antaranya sebagaimana diisyaratkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala, "Fala tadlimu fihinna anfusakum." Di 4 bulan ini janganlah kalian berbuat dolim pada diri sendiri, pada diri kalian. Dolim kapanpun itu dilarang, tapi di 4 bulan ini lebih dilarang lagi. Karena apa? Dosanya berlipat-lipat. Maksiat yang dilakukan di bulan mulia seperti Muharram ini dosanya tidak sama seperti maksiat di bulan lain. Begitu juga taat, ibadahnya dilipat gandakan tidak seperti di bulan-bulan lainnya. Karena itu orang yang beruntung itu adalah orang yang mendapatkan taufik, pertolongan dari Allah untuk bisa berbuat taat di bulan-bulan istimewa, di waktu-waktu istimewa. Orang celaka adalah orang yang tidak dibantu oleh Allah untuk melakukan ketaatan, justru melakukan kemaksiatan di bulan-bulan atau di waktu yang istimewa. Termasuk waktu istimewa adalah hari Asyura. Di situ kita dianjurkan berbagai macam ibadah, di antaranya tadi yang disebutkan adalah puasa. Cuman sebagaimana tadi yang juga disinggung bahwa di hari Asyura orang Yahudi juga berpuasa. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat tidak senang untuk menyerupai
perbuatan orang Yahudi dalam segala hal. Dan beliau juga tidak senang kalau kita umatnya menyerupai orang-orang Yahudi. Bahkan dalam ibadah, beliau berpuasa di bulan Muharram ini di hari Asyura. Yahudi juga berpuasa di hari Asyura. Karena itu biar gak sama, Rasulullah mensunnahkan puasa di hari Tasu'a, yaitu tanggal 9 sebelum Asyura. Kita juga disunatkan untuk berpuasa di tanggal 11 setelah hari Asyura. Tujuannya biar tidak sama dengan orang-orang Yahudi. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa puasa di hari Asyura ini bisa menghapus dosa-dosa setahun yang telah lewat. Di bulan kemarin kita sering mendengar bahwa puasa di hari Arafah itu bisa menghapus dosa setahun yang telah lewat dan setahun yang akan datang, menghapus dosa 2 tahun. Kenapa kok lebih istimewa Arafah dibanding hari Asyura? Ya, karena hari Asyura ini keistimewaannya karena memiliki hubungan nisbat kepada Nabi Musa. Sementara hari Arafah keistimewaannya karena memiliki hubungan kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Dan apapun yang ada nisbat kepada Nabi Muhammad tentu lebih afdol dibanding yang memilih nisbat kepada nabi-nabi lainnya. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم ووعدنا موسى 30 ليلة. أي ليلة هذه؟ هو شهر ذي القعدة 30 حتى يتهيأ سيدنا موسى لمخاطبة مولاه سبحانه وتعالى. فلما بعد 30 يوم استكره رائحة فمه فاستاك بغصن من شجرة الزيتون فعاتبه الله سبحانه وتعالى تفطر من غير أمرنا أما تدري أن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. فزاده 10 ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 هي 10 المحرم. ثم تهيأ لمكالمة الحق سبحانه وتعالى وخطاب الحق سبحانه وتعالى. فاليوم 10 من المحرم فضائل كثيرة، منها أن الله سبحانه وتعالى نجى فيه سيدنا نوح ومن معه من السفينة من الغرق، واستوت السفينة على جبل الجودي في يوم عاشوراء، فصام نبي الله نوح يوم عاشوراء ومن في السفينة صاموا يوم عاشوراء شكرا لله على نجاتهم. فاشتكوا لسيدنا نوح ما عاد معنا شيء طعام، ماذا نفعل؟ فاشتكوا الجوع، فقال سيدنا موسى هل بقي معكم بقايا من الطعام؟ فقالوا نعم، فجمعوا قليل حتى صار كوم من الطعام. فجمع 7 أنواع من الحبوب: الحنطة والدجر والعدس والحمص ويسمونها كاشان إيجو، كاشان كورو، وكاشان كبري، وكاشان ميرا، وكاشان بوتي، بانيا من كاشان جمعها كلها 7 أنواع. ثم بعد ذلك برك عليها سيدنا نوح وعمل الطعام وبارك الله في ذلك الطعام حتى كفى أهل السفينة كلهم. فلهذا ترى من عمل السلف الصالح في يوم عاشوراء يعملون طعام خاص ليوم عاشوراء، يجمعون في هذه الحبوب ويعملونها صوب أو مرق مع شيء من اللحم أو مع شيء من الكرعان أو الكيكل، ثم بعد ذلك يقسمونه على جيرانهم وعلى أرحامهم. ذاك إنما أول من عمله سيدنا نوح عليه السلام، وبعد ذلك عمله السلف الصالح، وفي ذلك حث على صلة الأرحام، لأنك إذا قال صلى الله عليه وسلم إذا عملت المرق فأكثر ماءه حتى تقسم على جيرانك. فمن العيب ومن النقص أن يشم الجار رائحة القدر ولا يطعم الطعام. فلهذا يقول لا تؤذي
جارك بإقتار قدرك يشم رائحة ساته ولا يطعم الساته، هذا يتأذى الجار، وفي ذلك يستحق العقوبة العبد إذا سببت في أذية مسلم. نسأل الله العافية والسلامة. فصام نبي الله نوح عاشوراء وصام من في السفينة شكرا لله تعالى على نجاتهم. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa wa'adna Musa 30 lailah. Dan aku berjanji kepada Nabi Musa, kata Allah, 30 malam. Artinya Allah akan mengajak Nabi Musa untuk berbicara secara langsung, tapi setelah melakukan puasa mujahadah selama 30 malam. Setelah Nabi Musa melewati masa itu, melewati 30 hari 30 malam dengan berbagai macam ibadah, puasa, Nabi Musa merasa bau mulutnya kurang sedap. Akhirnya siwakan pakai kayu dari kayu zaitun. Akhirnya ditegur oleh Allah, wahai Musa, kenapa kau melakukan sesuatu tanpa seizinku? Akhirnya ditambahi lagi mujahadahnya 10 malam. Wa atmamnaha bi asrin. Dilanjut oleh Allah, udah tak tambahi lagi sebelum kamu aku ajak untuk berbicara secara langsung, mujahadah dulu ditambahi 10 hari. Nah 30 hari yang pertama ini adalah bulan Dzulhijjah. 10 hari tambahannya ini adalah 10 hari pertama bulan Muharram. Sehingga Nabi Musa diajak berbicara oleh Allah itu pada tanggal 10 Muharram. Karena itu tanggal 10 Muharram ini istimewa. Di antara keistimewaan 10 Muharram atau hari Asyura adalah Allah menyelamatkan Nabi Nuh dan orang-orang yang beriman bersama beliau. Setelah terjadi banjir besar di seluruh dunia, berbulan-bulan beliau dan pengikutnya di dalam kekhawatiran karena berada di atas perahu yang sederhana. Seluruh dunia banjir. Setelah beberapa bulan akhirnya air itu kering dan Nabi Nuh bersama pengikutnya berhasil mendarat ada di atas gunung Judi. Ada di gunung Judi dan itu terjadi pada tanggal 10 Muharram. Karena selamat akhirnya Nabi Nuh dan pengikutnya semuanya berpuasa. Semuanya berpuasa karena mensyukuri keselamatan mereka. Setelah berpuasa, mereka mengadu kepada Nabi Nuh lapar, mengadukan lapar. Nabi Nuh, kita semuanya lapar. Ini akhirnya kata Nabi Nuh, apakah kalian masih punya sisa makanan? Nah, akhirnya dikumpulkan sisa makanan yang ada. Waktu itu ada sebagian sedikit gandum, sedikit kacang hijau, kemudian adas, sedikit humus, kacang sumburo, kemudian kacang koro kata beliau, kacang kapri dan sejenis kacang-kacang yang lainnya dikumpulkan jadi satu, tersisa sedikit, kemudian dipegang oleh Nabi Nuh, didoakan barokah dan akhirnya makanan yang sedikit itu cukup untuk seluruh penumpang perahu tadi. Nah, ini karena itu, jadi dari inilah kemudian ulama salaf mengajarkan kepada masyarakat agar di hari Asyura itu membuat makanan khusus, makanan khas di bulan Syuro, hari Asyura. Kalau kata beliau tadi, salaf di Hadramut itu biasanya membuat sop daging atau kikil atau yang lain dicampur dengan gandum dan kacang-kacangan, 7 jenis kacang-kacangan kata beliau. Kalau di daerah kita dibuat jenang suro biasanya. Nah ini karena yaitu mengingat dulu kejadian di masa Nabi Nuh. Jadi membuat makanan dari berbagai macam jenis dijadikan satu. Dan ini adalah adat istiadat yang sangat baik, yang sangat perlu untuk dilestarikan. Karena apa? Membuat makanan bukan dimakan sendiri, dibagi-bagikan ke tetangga, ke kerabat dekat. Dan ini mengandung unsur silaturahim. Itu. Silaturahim, dan dianjurkan ketika membuat kuah, sop daging atau kikil atau yang lain agar kuahnya diperbanyak. Ini perintah Rasulullah SAW. Biar cukup untuk tetangga-tetangga sekitar. Merupakan sebuah aib ketika kita masak ada di rumah
masak sate atau masak lainnya, tetangga kita mencium aromanya tapi tidak merasakan sedikit saja dari makanan itu aib, dan ini termasuk menyakiti tetangga yang sangat diharamkan dan dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. سيدنا يعقوب على نبينا وعليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين أفضل الصلاة وأزكى التحية والتسليم عندما وقع أولاده في الخطيئة وندموا، فقال لهم سيدنا يعقوب سوف أستغفر لكم ربي. سوف متى تحرى ساعات الإجابة؟ أي ساعة؟ قالوا تحرى ليلة عاشوراء، وكانت ليلة الجمعة. ليلة عاشوراء وكانت ليلة الجمعة. نعم. فاستغفر لهم فتاب الله عليهم ببركة ذلك اليوم. وأنزل الله سبحانه وتعالى في التوراة على سيدنا موسى أن من صام يوم عاشوراء فكأنما صام الدهر كله. في يوم عاشوراء وقعت كثير فيه من الحوادث، منها أن الله سبحانه وتعالى كشف الضر عن سيدنا أيوب في يوم عاشوراء. فلهذا كل مريض أو كل من له مريض يتحرى تلك الليلة وذلك اليوم ويتوجه للكريم المنان سبحانه وتعالى في حصول الشفاء لمن أراد له الشفاء، فإنها ساعة إجابة في ليلة عاشوراء. كانت هناك بنت صغيرة مقعدة، وكان هناك لهم جار، هذا جار من الأثرياء الأغنياء، وكان في ليلة عاشوراء يجمع الناس على الذكر وعلى تلاوة القرآن، ثم يصنع لهم الطعام فيبيتون طول الليل في ذكر الرحمن سبحانه وتعالى. فقالت لأبيها لماذا كل سنة جارنا يفعل ذلك؟ قال إنها ليلة عاشوراء وإنها ليلة يستجاب فيها الدعاء. فباتت البنت طول الليل من قرب البيت تنظر لأولئك الناس الذين يتجمعون في تلاوة القرآن وفي ذكر الرحمن والصلاة على حبيب الرحمن محمد صلى الله عليه وسلم. فلما كان آخر الليل يختمون القرآن، فقالت يا رب اللهم أني أسألك بحق هؤلاء القوم الذين باتوا طول الليل يذكرونك، وبحق هذه الليلة إلا ما شفيتني، وكانت مقعدة لا تستطيع الحركة، فما استتمت كلامها حتى حصل لها من الله الشفاء وقامت. فجاء الصباح والدها ليوقظها لصلاة الفجر، فقامت وفتحت له الباب، فقال ما بك يا بنية؟ فقال له البارحة بت أراقب أولئك القوم الذين باتوا يعبدون الله، فتوسلت إلى الله بهذه الليلة وبأعمال أولئك القوم الذين باتوا يعبدون الله في أن يزيل ضري، فرفع الله ضري فأنا كما ترى. Nabi Yakub memiliki putra banyak, ada 12. Putra-putra beliau ketika melakukan kesalahan kemudian menyesal, mereka meminta kepada Nabi Yakub agar memohonkan ampunan kepada Allah. Dan Nabi Yakub pun berjanji, baik, aku akan memintakan ampunan kepada Allah untuk kalian, tapi enggak sekarang. Beliau nunggu waktu yang tepat. Nunggu waktu apa? Beliau nunggu malam Asyura. Dan kebetulan pada saat itu bertepatan dengan malam Jumat. Akhirnya ketika malam Asyura dan yang waktu itu bertepatan dengan malam Jumat, beliau tawajuh kepada Allah memohon agar supaya putra-putranya semuanya diampuni. Dan berkat malam itu akhirnya Allah mengampuni kesalahan semua putra-putra beliau. Dan dikatakan bahwa fadilah puasa Asyura ini setara dengan puasa setahun. Kemudian banyak kejadian-kejadian lain yang terjadi di hari Asyura. Di antaranya adalah
Allah menyembuhkan sakitnya Nabi Ayub juga di hari Asyura. Karena itu siapapun yang sedang sakit atau memiliki keluarga atau siapapun yang sakit dan kepingin sembuh, maka bertawajuhlah pada malam ini, malam Asyura, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala kesembuhan. Insya Allah akan segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah, dulu itu ada seorang anak perempuan kecil yang sakit parah sampai lumpuh, tidak bisa berdiri. Dan di sebelah rumahnya, sebelah rumah si anak kecil ini, setiap malam Asyura ada tetangganya yang kaya raya. Setiap malam Asyura selalu ngundang orang-orang untuk membaca Quran, membaca sholawat, zikir, sholat malam. Kemudian juga ada acara makan-makan di situ. Ngumpulkan orang untuk berzikir sepanjang malam setiap tahun, setiap malam Asyura. Nah, ketika di suatu malam Asyura, si anak kecil ini melihat rumah tetangganya ramai, banyak orang hadir di situ beribadah. Akhirnya tanya pada orang tuanya, ada apa di rumah tetangga kita kok ramai? Banyak orang kumpul-kumpul. Akhirnya orang tuanya menjawab, oh itu tetangga kita memang kebiasaan seperti itu. Kalau sudah malam Asyura, dia ngundang banyak orang untuk beribadah sepanjang malam, berzikir, bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian membaca Quran, sholat malam, dan juga ada makan-makan di situ. Dan itu dilakukan setiap malam Asyura, karena malam Asyura ini malam yang istimewa. Akhirnya si anak perempuan tadi yang sakit parah dan sampai lumpuh tadi sepanjang malam mengamati apa yang dilakukan oleh orang-orang di rumah sebelahnya. Ketika di penghujung malam mereka menghatamkan Al-Quran, si anak perempuan ini berdoa kepada Allah dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Dia mengatakan, ya Allah, dengan barokah malam ini dan barokah orang-orang yang sedang beribadah di malam ini yang ada di sebelah rumah saya ini, ya Allah, sembuhkanlah sakitku. Dia belum selesai membaca doanya, seketika itu juga langsung dikasih kesembuhan oleh Allah. Normal, bisa berdiri, berjalan seolah-olah tidak pernah sakit. Ketika subuh, orang tuanya datang, maksudnya mau membangunkan anak ini untuk salat subuh. Orang tuanya kaget karena yang biasanya dia sakit, tidak bisa berdiri, ini normal berdiri, berjalan seperti biasa. Orang tuanya kaget, loh ada apa denganmu kok sembuh, kok bisa berdiri, berjalan? Iya ayahku, semalam aku berdoa kepada Allah meminta kesembuhan dengan barokah malam Asyura dan barokah orang-orang yang sedang beribadah di sebelah rumah kita di malam Asyura. Karena itulah akhirnya Allah memberikan kesembuhan kepadaku. Wa yaumun Asyura wa lailat Asyura yaumun wa lailatun 'azimah. Fa hunaka ashya matlubah fi yaum Asyura wa lailat Asyura yanbaghi lil muslim al mu'min an ya'tani biha talaban lil hifdh والأمان والرخاء. فمن ذلك ما ورد عن سيدنا علي كرم الله وجهه قراءة سورة الإخلاص في يوم عاشوراء 1000 مرة. قال سيدنا علي من قرأ سورة الإخلاص في يوم عاشوراء 1000 مرة نظر الرحمن إليه، ومن نظر الرحمن إليه لم يعذبه أبدا. وينبغي في ليلة عاشوراء كذلك مجرب للحفظ، وهو قراءة آية الكرسي مع البسملة 360 مرة. وينبغي أن يصلي قبلها ركعتين لله تعالى، ثم بعد أن يسلم وهو مستقبل القبلة جاث على ركبتيه يأتي بآية الكرسي 360 مرة مع البسملة. نعم، فإنه مجرب للحفظ من الشيطان ومن وساوس الشيطان، ويمضي عليه العام في أمان. كذلك في يوم عاشوراء من المطلوب مما كان يعمله السلف الصالح أنهم صلاة 4 ركعات، يمكن أن تكون من النفل المطلق، يمكن أن تكون من الضحى، يمكن أن تكون من بعدية الظهر. تقرأ في كل ركعة بعد الفاتحة 50 مرة من سورة الإخلاص، كذلك مجرب للحفظ.
في الظاهر والحفظ في الباطن، والأمان في الظاهر والأمان للباطن. فهذه أعمال يسيرة لكن لها فوائد كثيرة لمن أراد الفائدة. وينبغي كذلك أن يوسع على أولاده وعلى أرحامه وعلى جيرانه في يوم عاشوراء وليلة عاشوراء، فإنه يوم مبارك ففيه الخير كثير والأجر وفير من المولى القدير سبحانه وتعالى. التوسعة ليس في الأكل والطعام والمال فقط، التوسعة في الكلام، تتكلم بأخلاق وكلام طيب، تكلمهم وتنبسط معهم دون عتاب دون أذى. زيادة على التوسعة في الطعام والشراب، فهذه هي التوسعة، توسعة الأخلاق قبل التوسعة الطعام. بعض الناس يظن التوسعة إلا في الأكل والشرب بس، لا، التوسعة تكون في لين الكلام وفي حسن الأخلاق، لأن ذلك من شيم الكرام. فالكريم تحب أن تحضر مجلسه وتحب أن تجلس معه. ليه؟ لأنك تحس بالأمان في الجلوس معه. هذا من خير الناس، وشر الناس من تركه الناس اتقاء شره. إذا جلست وأنت خايف ومرعوب هذا لعدم وجود الرحمة. فينبغي دائما وخصوصا في الأيام الفاضلة كيوم عاشوراء التعامل مع الضعاف ومع المساكين، مع الأطفال، مع النساء بالرقة والرحمة والخلق الحسن. Hari Asyura dan juga malam Asyura, nanti malam dan besok siang, ini adalah malam dan hari yang mulia. Karena itu ada beberapa amalan yang dianjurkan untuk dilakukan pada malam nanti dan besok siang. Yang faedah-faedahnya sangat banyak, diantaranya adalah bisa memberikan penjagaan dan keamanan untuk kita baik zahir maupun batin, dan agar hidup kita sepanjang tahun yang tersisa untuk kita ini kita lalui dengan keadaan tentram. Di antaranya adalah yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, membaca surat Al-Ikhlas 1000 kali. Kata beliau Sayyidina Ali, siapapun yang membaca surat Al-Ikhlas 1000 kali di hari Asyura atau malam Asyura, maka akan mendapatkan pandangan khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang mendapatkan pandangan ini, maka selama-lamanya tidak akan diadab, tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, surat Al-Ikhlas 1000 kali. Kemudian yang kedua juga sama untuk penjagaan zahir maupun batin, membaca ayat kursi disertai bismillah. Bismillah ayat kursi sebanyak 360 kali. Dan afdol dilakukan sholat dulu 2 rakaat, setelah salam tetap menghadap kiblat, duduk pada lututnya, berpijak, jadi duduk berpijak pada lututnya sambil membaca ayat kursi ini sebanyak 360 kali. Ini juga akan memberikan penjagaan dan keamanan kepada kita zahir maupun batin. Yang ketiga, dan ini diamalkan oleh ulama salaf, jadi tidak perlu ragu dengan amalan ini, yaitu sholat 4 rakaat di hari Asyura. Terserah mau sholat 4 rakaat ini sholat sunat mutlak, atau diniati sholat duha, atau diniati sholat ba'diyah zuhur. Setiap rakaatnya membaca Fatihah dan 50 kali surat Al-Ikhlas. Jadi totalnya 200 surat Al-Ikhlas. Sholat 4 rakaat besok siang, terserah diniati sholat apa saja. Setiap rakaat membaca Fatihah dan 50 kali surat Al-Ikhlas. Ini juga faedahnya adalah penjagaan dan keamanan zahir maupun batin. Ini adalah amal-amal yang sedikit, kata beliau, enggak lama, nah, dicoba saja. Jadi enggak usah dipikir dulu, jadi dipikir sambil jalan. Jadi dibaca, diamalkan, ini sebentar kata beliau, tapi faedahnya sangat besar. Kemudian yang keempat, di antara amalan yang dianjurkan di hari Asyura adalah memberikan kelapangan kepada keluarga, kepada kerabat,
kepada tetangga dan orang-orang sekitar. Dan perlu diketahui bahwa kelapangan ini mencakup segala hal, di antara makanannya harus istimewa. Jangan seperti hari-hari yang lain. Jadi malam ini dan besok itu makanan untuk keluarga harus istimewa, harus spesial. Jangan seperti biasanya. Kemudian nafkah lainnya juga spesial. Nah, tapi bukan hanya terbatas pada makanan, uang saja, tidak. Tapi juga kepada cara bicara. Kalau biasanya seneng murang-muring, di hari Asyura diempet lah. Jadi jangan biasa murang-muring, jangan suka maidu, jangan suka nyalahkan kepada anak kita, keluarga kita. Nah, ini jadi akhlaknya juga semakin diperbaiki di hari Asyura. Ini termasuk tausiah. Jadi bukan hanya melapangkan makanan, nafkah, tapi juga cara bicara, akhlak. Dan ini harus kita usahakan sepanjang tahun, khususnya di hari-hari istimewa seperti Asyura. Orang yang terbaik, kata Rasulullah SAW, adalah orang yang akhlaknya baik sehingga orang-orang senang untuk duduk bersama dia. Sejelek-jelek manusia adalah orang yang kalau kita duduk bersama mereka, kita khawatir atas tindakan-tindakan buruknya atau tindakan-tindakan jahatnya, ngomongnya yang kasar, murang-muringnya, atau kejahatan lainnya. Ini adalah sejelek-jelek manusia yang ditinggalkan oleh orang lain karena takut perbuatan buruknya. أما يروى كذلك في فضل يوم عاشوراء أن هناك رجل كان من الأخيار الفقراء أصبح صائما في يوم عاشوراء هو وأولاده، فخرج إلى السوق يطلب من يقرضه درهم ليشتري إفطار لأهل بيته، فخرج يتفرس في الناس وذهب إلى أهل الفلوس ووجد أهل الصرافة، ذهب إلى سوق الصرافة وجد الصراف أخرج الدراهم والدنانير للصرف، ورأى صراف مسلم وصراف كافر، فقال هذا المسلم توسمت في خير، فطلب منه درهم فأشاح بوجهه عنه فلم يكرر عليه الكلام، قال أطلب منك درهم قرضة ليس عطية حتى أفطر أولادي في هذا اليوم المبارك يوم عاشوراء، فأشاح بوجهه ولم يلتفت إليه، فذهب حزينا كئيبا والدمع في عينه، فرآه ذلك الكافر الصراف جار ذلك المسلم الصراف، قال ما لك؟ قال طلبت من هذا أن يقرضني درهم لي أفطر في أولادي في هذا اليوم العظيم. قال ما هذا اليوم؟ قال هذا يوم عاشوراء، وذكر له بعض فضائل عاشوراء، فاستعظم ذلك اليوم هذا الكافر فأعطاه 10 دراهم، قال ليس قرضة هذه عطية، وسع على أولادك في هذا اليوم. ففرح ذلك المسكين ودعا له بالدعاء أن الله يهديه ويشرح صدره للإسلام، وذهب فرحا مسرورا. فلما كان الليل رأى ذلك الصراف المسلم، رأى كأن القيامة قد قامت وأن الناس في عطش شديد وأنهم من جملة الناس، فذهب يصرخ ويجري، فرأى قصر كبير من زبرجد ولؤلؤ وزمرد، فصاح يا أهل هذا القصر هل عندكم شربة ماء؟ فنودي من ذلك القصر أن ذلك القصر كان قصرك بالأمس، فلما رددت ذلك المسكين مسح اسمك من عليه وكتب باسم جارك الكافر فلان، باسم جارك فلان، ما قال الكافر، باسم جارك فلان. فقام من النوم مذعورا خائفا، وذهب الصباح إلى جاره فقال له إنني جارك ولي عليك حق الجوار. قال تفضل. قال عندي إليك حاجة. قالوا ما هي؟ تبيعني 10 الدراهم الذي أعطتها المسكينة أمس ب100 درهم. قال ولا ب100 دينار ولا بأموال الدنيا كلها، ولو أحببت أن تدخل إلى ذلك القصر لم أأذن لك بالدخول فيه.
قال ويحك ومن كشف لك عن هذا السر المصون؟ قال الذي يقول للشيء كن فيكون. أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. هذا كافر أحسن الظن في يوم عاشوراء، فأكرمه الله بالإسلام هو وأهل بيته ما شاء الله. فما بالك بمن عرف عاشوراء وفضل عاشوراء وبعد ذلك يتوانى ويتخلف عن فعل الخيرات في يومه وفي ليلته وفي كذلك في الأيام الفاضلات التي شرفها رب البريات سبحانه وتعالى. Ada kisah tentang bagaimana balasan yang didapatkan oleh seseorang gara-gara menghormati bulan Asyura, hari Asyura. Dulu itu ada orang, termasuk orang soleh, dia ini fakir. Di hari Asyura dia dan anak-anaknya beserta keluarganya berpuasa. Menjelang maghrib bingung karena tidak ada yang bisa dimasak untuk buka puasa. Akhirnya dia pergi ke pasar. Waktu itu ke pasar tempatnya pedagang falas, orang yang jual mata uang. Dia pergi ke nyari-nyari tola-tole, dilihat, nyari wajah-wajah yang kira-kira kelihatan wajahnya baik. Itu. Akhirnya sesampainya di pasar falas, tempat jual beli uang, dia melihat ada dua tempat di situ, yang satu milik orang muslim, yang satu milik orang kafir. Akhirnya dia pergi ke pedagang falas yang muslim karena ini orang muslim. Tentu harapannya dia lebih baik dibanding orang kafir. Dia pergi ke situ bukan untuk minta, untuk ngemis, bukan. Dia datang ke situ untuk hutang. Hutang sejumlah uang yang sangat sedikit, tidak banyak, hanya 1 dirham. Mata uang dari perak, tidak banyak, utang. Bagaimana sikap seorang muslim ini? Dia memalingkan wajahnya, tidak mau ngasih hutang, bahkan memalingkan wajahnya, tidak peduli. Akhirnya ditegur, kenapa engkau memalingkan wajahmu? Aku datang ke sini bukan ngemis, bukan minta-minta, aku hutang cuma 1 dirham untuk aku buat buka puasa. Aku dan anak-anakku di rumah, kami berpuasa, tidak ada yang dibuat buka puasa. Tetap dia memalingkan wajahnya dan tidak menghiraukan. Akhirnya dia kaget, bersedih, dia tidak menyangka bahwa akan ditanggapi seperti itu. Dia pergi keluar dalam keadaan sedih, kepikiran anaknya lapar. Lah, pedagang falas satunya yang kafir melihat ada orang sedih, nangis, melinangkan air mata, didatangi. Loh, ada apa? Kenapa kamu kok kelihatannya sumpek sedih? Akhirnya cerita, iya, saya ini nyari utangan. Saya dan anak-anak saya hari ini berpuasa, tidak ada yang bisa dibuat buka puasa. Saya nyari utangan 1 dirham. Saya mau hutang ke pedagang falas ini, malah dia nggak mau ngasih utang aku dan memalingkan wajahnya dariku. Akhirnya, loh, emangnya kenapa kamu puasa di hari ini? Iya, ini hari Asyura. Kemudian dia cerita tentang keistimewaan hari Asyura. Mendengar keistimewaan hari Asyura, si pedagang yang kafir ini langsung, sudah, tidak usah sedih. Ini saya kasih bukan 1 dirham tapi 10 dirham. Bukan utang loh ya, sedekah untuk kamu. Untuk menghormati hari Asyura. Sudah, belilah makanan yang agak istimewa untuk keluargamu. Akhirnya dia senang, pulang dan berbuka puasa sama anak-anaknya. Di malam harinya tetangga yang muslim tadi, pedagang falas yang muslim tadi mimpi serem dan sangat menakutkan. Jadi dalam mimpinya seolah-olah kiamat sudah terjadi dan semua orang dikumpulkan, dibangkitkan, semuanya kehausan, termasuk dia, termasuk orang-orang yang kehausan. Akhirnya bingung, gelobosan, bingung, keliling-keliling nyari minum. Kemudian dia melihat istana yang sangat besar dan megah, bukan dari semen atau cor-coran, bukan, tapi dari permata, dari zabarjud dan dari batu mulia lainnya, sangat gede. Kemudian dia manggil-manggil, ngetok-ngetok, minta minum segelas.
Akhirnya terdengar suara dari dalam, hei kamu, ketahuilah istana yang gede megah ini kemarin itu masih terdaftar atas namamu. Ini aslinya calon istanamu di surga. Cuman sekarang namamu sudah dihapus, sudah dibalik nama, sertifikatnya ganti sekarang. Bukan atas nama kamu, tapi atas nama tetanggamu yang kafir, fulan. Akhirnya sebabnya diterangkan juga dalam mimpi itu. Apa sebabnya? Sebabnya gini. Ya tadi yang diceritakan itu. Kemudian dia bangun, kebingungan, ketakutan dan langsung lari pergi ke tetangganya yang kafir itu. Dia datang ke situ, tidak banyak bicara, dia langsung ngomong. Kamu kemarin ngutangi fulan, ngasih sodako fulan 10 dirham ya? Iya. Aku datang ke sini ada perlu apa? Sodakoh kamu itu, pahala sodakoh kamu 10 dirham itu aku beli dengan nominal yang besar ini. Mau nggak kamu? Akhirnya si tetangga si kafir itu mengatakan, apa ini? Uang segini kamu membeli pahala sodakohku, seluruh harta seisi dunia kamu kasihkan kepadaku, ditukar dengan pahala sodakohku kemarin, tidak akan aku kasihkan. Dan perlu kamu ketahui loh ya, kalau kamu suatu hari datang ke istana megah yang kamu lihat dalam mimpimu semalam, kamu minta air, tak usir kamu dari situ. Kaget si muslim tadi, kaget. Kok bisa tahu kamu tentang mimpiku? Aku belum cerita pada siapapun. Ketahuilah, aku semalam juga mimpi yang sama seperti kamu, dan aku yang tinggal di istana itu. Udah pergi kamu. Akhirnya inilah. Jadi bagaimana orang kafir menghormati hari Asyura, akhirnya dikasih hidayah oleh Allah. Dia dan semua keluarganya masuk Islam. Sementara yang muslim itu tadi, karena merendahkan hari Asyura, balasannya seperti yang dikisahkan tadi. Karena itu kita sebagai seorang muslim yang mengetahui fadilah Asyura, jangan sampai malam ini dan besok kemudian bermalas-malasan untuk mengamalkan amalan-amalan yang dianjurkan di hari Asyura. إذن يندب في ليلة عاشوراء إحياءها، سنة إحياء ليلة عاشوراء لأنها ليلة فاضلة، ويندب في ليلتها كما قلنا 360 من آية الكرسي مع البسملة، وينبغي أن يصلي قبلها ركعتين ويأتي بعد السلام وهو جاث على ركبتيه مستقبل القبلة، وكذلك يأتي في يوم عاشوراء ب70 مرة من حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير، إما في الصباح، وعمل السلف يأتون بها في العصر، فإنه يحفظ من شر ذلك العام وقد جرب. ويسن في يوم عاشوراء التوسعة على العيال، فمن وسع على عياله أي من في كفالته وسع عليه الله سبحانه وتعالى سائر العام. وقال سفيان بن عيينة وقد جربتها منذ 50 سنة فلم أرى من الله إلا سعة. فينبغي التوسعة على العيال، وينبغي مسح رأس اليتيم أي بصلته وإعطائه ما يفرحه وما يرضيه، وصلاة 4 ركعات في كل ركعة 50 مرة من سورة الإخلاص، وقراءة سورة الإخلاص 1000 مرة. هكذا زيارة العلماء سنة في يوم عاشوراء، سنة زيارة العالم، سنة صلة الأرحام، ثم الكثار من الصدقة في ليلة عاشوراء ويوم عاشوراء، والاغتسال سنة كذلك ورد في بعضها وردت أحاديث صحيحة وحسنة، وفي بعضها أحاديث ضعيفة، لكن يعمل بالضعيف في فضائل الأعمال، فينبغي الحرص على ذلك، فإنه من الحرص على الأعمال الصالحات. فالله يزيدنا ويزيدكم حرصا على الأعمال الصالحات، ويوفقنا للأعمال الصالحات، ويباركنا في الأوقات والأقوات، ويجعلها مصروفة في الطاعات بجاه النبي محمد سيد السادات. يصلح لنا الأولاد والبنات، ويصلح لنا ولكم الزوجات، يجعلنا صالحات طائعات عابدات راضيات مرضيات لله رب البريات بجاه النبي محمد سيد السادات صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Termasuk yang dianjurkan di malam Asyura adalah menghidupkan malamnya. Jadi nanti malam kita sangat dianjurkan untuk mengisi malam ini dengan berbagai macam ibadah. Di antaranya tadi yang disebutkan, yaitu membaca ayat kursi 360 kali, sholat 2 rakaat dulu, tetap menghadap kiblat, duduk beriktimat kepada lutut, membaca ayat kursi 360 kali, kemudian juga dianjurkan untuk membaca 70 kali hasbiyallah wa ni'mal wakil,
ni'mal maula wa ni'man nasir. Bisa dibaca pagi hari, siang bisa. Kalau amalnya salaf dibaca asar. Waktu asar ini besok dibaca 70 kali. Kemudian juga memberikan kelapangan kepada keluarga siapapun yang dibawa tanggungannya. Siapa yang memberikan kelapangan di hari Asyura, maka sepanjang tahunnya akan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Sufyan bin Uyainah mengatakan, aku sudah membuktikan ini selama 50 tahun. Selama 50 tahun aku memberikan kelapangan kepada keluargaku di hari Asyura, dan selama 50 tahun itu aku diberi kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dianjurkan juga untuk mengusap kepala anak yatim. Jangan diusapi tok, kata beliau tadi. Disenengkan juga, dikasih hadiah apa itu. Jadi menyenangkan hati anak yatim. Kemudian juga dianjurkan ziarah kepada orang alim. Jadi di hari Asyura kita dianjurkan ziarah pada orang alim, silaturahim, menyambung kekerabatan, memperbanyak sedekah, dianjurkan juga mandi. Amal-amal yang disebutkan tadi itu semuanya ada dasarnya. Ada yang hadisnya hasan, ada yang hadisnya dhaif. Tapi hadis dhaif bisa diamalkan untuk fadhailul a'mal. Kemudian beliau menutup jalsa ini dengan berdoa, semoga Allah menambah semangat kita untuk beramal soleh, memberikan barokah pada waktu dan makanan kita. Semoga waktu dan makanan kita bisa menggunakannya di dalam ketaatan, dan semoga Allah menjadikan soleh kita, anak-anak kita, istri-istri kita, amin ya rabbal alamin. Ya Rahman ya Hayy ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram بجاه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وصلحنا وصلح قلوبنا ويصلح نياتنا ومقاصدنا سر الفاتحة وإلى حضرة النبي محمد الفاتحة الضالين ربنا 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 تقبل منا وتب علينا واغفر لنا بالعطاء يا ولي الحمد لله رب العالمين.